Morning guys! Welcome back sa Bagutang Vlog. So malakat kami subong sa may Hacienda Gonzaga, diri sa may barangay Mansilingan. Ilang tao kami sa iyaka Legacy Buklod FC nga first summer football festival. So budukod lang kamo sa amon guys. Along kamo tanan, God bless. Diri kami nag-agi gali guys sa may economic highway. Diretso ni saya pa sumag na gwa. Kay halin kami to sa may Fortune Town, dira kami nagliko sa may unahan lang sang Santa Fe. Pakadto di. So inangadalan pa diretso pa pa sumag. So maliko kami diya sa right. Kaya rin adi ang ang Hacienda Gonzaga. Dili kami maliko guys Tapos ang ini siya nga dalan guys. Ang ini siya nga dalan niya, kung diretsohon mo ning ini siya nga dalan, lapos na to sa may Guanson Cockpit ang Bulangan bala. Ano mo ni siya nga dalan. Yung gampang na buklod na ang naka pink. Nari silang service yan. Sir, may score na? 1-0 pre, 1 Ah. Ano kontra nila? Sumag. Sumag Griffins. Bata Tigers. May City na bus. Lansun sila Sumagrefen e Pontevedra. Si Sir stand yan. Rigid sila sila niyo. Morning. Sir. Uy, Morning. morning. Basta? Okay lang. Field number 2. Ang tata morning. Versus Legacy Kanami isang field. Next game, Handumanan versus Talisay. Sige pa prento may FC. pero ano ni siya? Magpulaw. Gani man. Sumagrefen. Ang ilang mga ni gali Field number certificate. five. Sa champion. Sumagrefen B. Mayo. Field number 5. Rigid sila gid na yung naga pulok-pulok di isang field engineer morning. Nami kayo gid. Next game in field number 4. Padlapad enjoy gid mga bata kay lapad sang itasay. We'll give 2 minutes rest for Tangob Ang United. gampang ni Pontevedra. Next game, Kag Legacy. versus Ang blue ni Legacy. Born 2012 ni. Buklod FC versus Pakot Tangob ni. United FC. In field number 1. Oy. Sala pa sa may. Bakod ni nga dano. Kusog na pa si Paon. Si kusog na pa si Paon. Next game, in field number 1. Ara si Trino Next game, field number May 1. babae pa sila, versus Legacy Buklod FC. Next game, Amis versus Legacy Buklod FC. Field number 1, born 2018. Next game, Amis
versus Legacy Buklod FC. Bakod mo na yung Punti Big Brown? Born 2018. Sorry, may pinakasadya guys, oh, ang gagmay. Mga born, ano gano'n? Mga born 2018 eh. Wala yung goalkeeper. Luis. May bata Tigers eh. Sad. Born 2018 eh, 2018. Cute sa mga tao. Uy, dito yun. Dala. Sipa! Tangog United. Ano kontra nila? Yung Mamaylan. Ang blue ang Mamaylan. Yung Mamaylan ang blue. Yung basketballan, hindi sila. Tapos sa Piyakya volleyball, may volleyballan. Yung mga taga-Buklod. Bukas mo tayo. Nagsalakit ang paa ko. Di makadlagan pa tani boss. Malibot ba lang? Basta pa, wala ka na. Ayan, mga Legacy Mamis, Legacy Buklod Mamis. Yung balibulan. Tita Bing, good morning. At ito? Oh, may t-shirt pa kami gali ako. Ay, sorry. Sila ni Tita Bing gali nag-organize ang hampang. Sila man ang arrange ang field. Nami Tita Bing, dapat guys. Field number 4. Field number 5. Field versus the Lizards. 2014 next field. Field number 5. EPCS. Sadya niya. 2018 nga kategory 5-on-5 na sila yan. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. 5-on-5. Sadya. Miss Galila kontra. Jila. Hindi da. Ay. Daw si Paon pa rin Jila masunod. Sunulbaan. Jila diri yo. Dipinsa. Jutaya niya pa sinipa sa sulod. May isa po. Pwede na ni kasulod. Ay, 5 na sila. Balik sa salon. Gamay yung ito. Ito na, 5 na sila. Ay! Jutayan lang!
versus Legacy Jitayan lang, wala sa tao to. Yan. Jitayan lang ito may kapalok. Yung ari, preparado na para magsabo ah. Na, ito na, nagsab na. Ara na ho. Ga, panaugtog na gao. Panaugtog na gao. Balik ka na! Dire na yun, wala pa ka na. Hoy! Dito na magulkoy. Ito na, talaga na. versus Alcantara. Natagan! Good! Ito na. Good! Ay, ginugan. Ay! Ginugan. Arakas, panday guys! Ito kas ko ko. Match sila nga duwa ko. Uy! Susi number ano ah? Number 9. Ay guys, ano ni? St. Benil ka Legacy Buklod FC. Okay na kami. It's okay. That's all lang. Bang mga mamis gid makwat sang trophy oh. Sabi mo ba? Next game, field number 2, Board 2012 May trophies ni. category. Sumag Griffins Mama, versus nagtataba ma'am. Handemanen. Legacy Buklod FC. Sa kaliwat. Silong na lang po. Ano gani ang kategory niya po? Silong na lang po. 18. Sa isa lang man ako. Bata. Bata Tigers. Marilang dito no. Best Defender. May mga individual silang awards. Best Defender. Second place, going 2016. Awarding. You will receive your second place, third place, or second runner-up certificate. Congratulations, our second runner-up. Ma'am, ay, may ito to. Ano, tili Railaw? Ay, 9.5? Bye forward. Okay, lima mailan naman dito. Coach ko. Coach ang lima mailan. Kuha Coach ko lang, Mami. ito. Mami. Mamailan, certificate. May ito ko ito, dalaray. Congratulations, Himamaylan City Football Club. Our second place, our third place, our second runner-up for 2018 category. Awarding isang ano, Born Bata 2018. Tigers. Damong Bata Tigers. First runner-up for Born Champion no? 2018. Amis. Congratulations, Coach Noy and Coach Rodel. Parents also. Thank you and congratulations. Congratulations, Apolinario Mabini Elementary School Angels. Is na kita noon, Coach Chico? Sa sunod. Yan.
Ay, ikot TV. Amin ka bugnaw di. Ikot TV na di, yawan pang trim. Coach. Nami coach ah. Grabing baka-baka ni Coach TV di isang pang trim mo. Sige. Okay na. Ano si Bumampang, girls nga 2010, kag boys nga 2010. Sila na. Girls kag boys nga 2010. Calatrava versus Calatrava kag ano sa diyan yung Calatrava kag Bio. Amit, wakas ka sa ano gani? Defender. Wa ka winger, isa ka striker. Sinde. Ang mamig, wa sila. Striker, isa lang kabilog. Ang winger, play winger. St. Joseph. Winger naman, ang mawinger ka. Sorella girls, St. Joseph Mobile. Girls 2008. Centurion, where are you? Field number 4. Ikaw na lang tawagin. Centurion. Sa akin lang ba? Ayun, pangislan tayo nila kontra na ni Waming. Defender naman siya. Waming nila kontra. Madis defender naman si Bakar. Kar! Best defender ka bla. Again, St. parents. St. Joseph. Parents nga ra sa sulod, sa playing field, dito na pwede. Ang kapamayong. Uy, Sir, bulag sa lang. kuha lang ta, sir. Ang kapamayong. Dito na pwede. Ang wala gampang. Spectator, please. Uy, Observe. dirento. Hindi ka mo allowed. Diyan tao. Okay, sagwa lang ta. Salamat. Next game, girls 2008. St. Joseph A. Di ako galantaw. Dito matulugan. Ikaw ka na. Kabugnaw di ako. Kabugnaw. Hangin ka na daan. Welcome back guys. So second day subong sang sang football tournament sang Iyaka Legacy Buklood FC. So buto madayon pa niyo. Yung grabing inula no. So kali may hampang kami subong 40 up. So wala ko kabalo kung madayon. Ito po na ka madaliwat sa amin guys ha. Ano ka matanahan, God bless. Grabe na galing ka ano. Toto ka naman, toto. Best goalkeeper, striker, and best defender. Okay, and champion. Champion for men's open category. Congratulations, Phoenix FC. Ako niya wala pa. Wala pa. Ginawa naman sila yung... Ha? Ginawa sila? Ay, ano nila ang pangalan nila? 2000 open. Ano ka na gila? Okay. Sipa. Sila champion? Ano kontra nila? Atletico di Bago. Parang si Congratulations. Ritsu? Oo. Hati-hati lang mo. Champion Phoenix FC. Hari naman ng ano guys, uniform ng iman. Ay, hello ma'am. Hello. Lantaw. Gani man. STI gani man. Sa bola. Ano nagli kontra ka no? Ka STI ng Bata Tigers. Tapos sa Piyakya Bacolod City High School kontra nila Cadiz. Kakanta pa video tarang si mata. Gila grabe ito. Tawa si Lolo.
Uy na ni sila hampang ya. Hampang na lang sila sa lunang. Ay, kami ito. Mga natin ka po, guys. Ngayong hapon. Gani man. Uy na sila hampang. Hampang na lang sila sa lunang. Uy, Pongpong! Yan si Pongpong, man. 1-0 na? 1-0? Harap pa gani si ano sila ganyo. Bakod sila ganyo. Bata Tigers, oh. Aras Julian, sila ni Mare. Si Maria ara sila? Si Sir Pino ara man sila oh. To. Bakod man sila? Bakod mo yung bata Tigers oh. Uy, kuhaan nyo! Oh, Diyos ko. Tig, ano yung mga kabataan yun? Nice one, Mark! No, uy! Kuhaan! Nakapabalas talaga. And our MVP for Boys 2009, MVP from BUFC. From BUFC, our MVP is Daniel Sirimugan. Congratulations, Daniel. Sa ito nga, picture. Congratulations. Be proud nga ikaw MVP sa 2009. Good, tanan ka mo. Individual awardee, group picture. Congratulations, our individual awardee. Best Defender, Charlotte Ortega. Best Goalkeeper, Roy Carpina. Best Striker, Dean Diaz. And MVP, Daniel Sirimugan. And our champion, congratulations to Bacolod United Football Club, our Boys 2009 champion.